aron ang usa ka makasasala makaagkon sa kaluwasan, kinahanglan nga kita kinasing-kasing nga magasalig kang Ginoong Hesus Kristo. Kitang tanan makasasala o tungod sa sala, kita nakapsan sa himaya sa Diyos. The Bible said in Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Kay nakasala ang tanan o nakapsan sa himaya sa Diyos. Ang sala mo'y hinungdan nganong ang tao maglisod sa pagsulod sa langit. O ang sala mo'y hinungdan nganong ang kalag sa tao na miligro nga maimperno. In Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Kayang bayad sa sala, pamatayon. Manahigalig son, nining kagabiyon, among girepresentar kaninyo ang pangalan sa manluluwas na magahatag kanatong kaluwasan, na mao'y makadala kanato dito sa langit kung kita kinasing-kasing na magasalig kaniya. And His name is only the Lord Jesus Christ, na naghatag og pasalig sa Juan 6:47, si Kristo Jesus miingon, sa pagkatinuod siya nga magasalig kanako, makaangkon o kinabuhing walay katapusan. Mayong balita kay si Kristo Jesus naghatag og pasalig sa mga magkasasala, siya miingon kasi bisan kinsa nga magasalig kaniya dili malaglag apan makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Aduna nay kaluwasan sumala sa pulong sa Dios na mao ang kamatuoran. Si Kristo Jesus nagawag sa matag usa kanato na kita kinahanglan nga mosalig kaniya kay ang atong kalag na miligro nga malaglag sa impierno. Higalig son, ayaw imuang tiyaw-tiyaw ang lugar nga impierno. Ang lugar nga impierno, lugar kini sa kasakit. Adunay kalayo nga way pagkapalong, adunay hulog nga dili mamatay, ug adunay